Okay, so kita tengok example. So in adiabatic process, the gas does 510 joule of work. Determine the change in internal energy of the gas. So in an adiabatic process, Q adalah no heat without heat transfer adalah Q sama dengan 0 joule. So kita tahulah delta U sama dengan Q minus W. So Q is 0, so W is 510. So delta U is equal to negative 510. Macam itulah. So kita tahu gas, dia kata a gas does of work. Jadi work done adalah positif lah. Okay, so next, number 2, we have 2 times 10 to the power of 2 times 10 to the power of negative 4 meter cube. Gas expand isobarically at 220 kilopascal pressure. During the process, 350 joule of heat is observed and the internal energy increased by 150 joule. Calculate the final volume of the gas. First sekali, you kena lukis lah. Dia adalah expand isobarically. So, selalunya isobaric, dia increase lah. Dia kata expand, maksudnya volume initial, volume final. Dia daripada yang kecil kepada besar. So, dia dah kata dah, during process, 350 joule of heat is observed. Maksudnya positif lah heat dia tu. Okay. And the internal energy increase by 150 joule. Increase maksudnya positif lah. Okay, calculate the final volume of the gas. So, kita boleh kira based on equation thermodynamic. Change of internal equal to Q minus W. Substitute value of delta U and Q minus P delta V. Jadi, P delta V dekat sini adalah final minus initial. Jadi, V2 minus V1. So, V2 yang kita nak cari minus dengan V1. So, kita dapatlah V final ataupun V2 lah. Okay, V2. V2 is equal to 1.11 times 10 to the power of negative 3 meter cube. Okay. So next, example number 3, we have a system undergo the cyclic thermodynamic. Cyclic means that closed system. Close lah, yang kita boleh consider sebagai sebenarnya internal energy ni adalah kosong. Total internal energy adalah kosong. Dapat tak closed system? Tiding. Okay. So, cyclic thermodynamic adalah close lah. Dia starting, kalau dia kata start dengan L, dia akan ending dekat L juga. Okay, so name the thermodynamic process from Mn to Nl. M to N, okay, constant pressure, changing volume, so adalah compress isobarically. Okay, for N to L adalah expand isovolumetric ataupun isochoric lah, di mana dia punya volume adalah constant, pressure dia changing. Okay. Okay, next B. Calculate the work done during process from L to M. L to M bukan proses, kita pakai tu, bukan proses isothermal. Okay, bukan. Because dia punya shape memang straight, bukan bengkok. Kalau isothermal dia akan bengkok sikit. Okay, so macam mana kita nak cari work done L to M ni? So ingat, macam kita buat hari tu, dia kata kalau kita nak kira work done, kita boleh kira area under the graph PV. So ni PV graph, so kita kira lah area under this graph. Kita dapat work done. Area under the graph L to M is half luas trapezium. Okay, dan saya akan dapatlah 12,000 joule. Okay, so dia adalah work done by the system because we get positive value. Next question C. Calculate the net heat transfer during the cycle. State whether the heat is absorbed or released by the system. Explain your answer. So based on this graph, we can calculate that the heat transfer, net heat transfer lah. So masukkan, okay, delta U is equal to Q minus W. As you know that dia adalah cyclic thermodynamic. Jadi delta U nya adalah kosong. Okay, cyclic thermodynamic, ingat perkataan tu. So Q akan sama dengan W. So based on this, WLM plus WNL plus WMN is equal to work done semua, tambahlah. Okay, WLM kita dah kira tadi dekat soalan B, 12,000. WNL, okay, WNL macam nak kira. N to L, dia adalah constant volume. Bila constant volume, work done dia kosong sebab dia tak ada perubahan volume. Kan P sama dengan change, kan work sama dengan P change V, baru wujud work. Kalau tak ada perubahan V, work done nya adalah kosong.
Okay, so untuk WMN M to N. M to N. Okay, so M to N adalah decreasing ataupun kita panggil compress. Sebab tu nanti kat sini jawapannya akan dapat negatif. Nampak tak? Negatif 4,000. So jawapannya adalah 8,000 joule absorb because positive sign of Q. Okay, so next question 4. We have 50 liter air is trapped in the chamber with a movable piston. So the pressure of the air are 1.8 atm and 30 degrees Celsius. So the air is heated isochorically to the pressure of 5.4 atm and then allowed to expand isothermal back to its initial pressure. Finally, the air is compressed isobarically to its initial volume dan thermodynamic cycle. So, based on ni, ayat ni, kita boleh tahulah lukisan kita adalah daripada proses 1, 1.8 dia expand kepada 5.4 and then dia sambung secara isothermal kepada certain volume and then dia back to the position asal dengan compressed by isobarically. Okay, so jadilah dia satu closed system. Macam inilah graf dia. Yang ni ada curve sikit sebab dia isothermal. Okay, kalau awak tanya saya macam mana saya nak selesaikan masalah ni, saya selalunya lukis macam ni lah. Saya tulis maklumat ni. Kita dah bagi tahulah kita ada 50 liter of air, saya tukar kepada meter cube and then pressure pertama adalah 1.8 atm, kita tukar kepada Pascal and then temperature diberi adalah 30, tukar dalam Kelvin. So dia mengalami isochoric di mana volume dia constant. Okay, the air is heated isochoric. So bila dia heated isochoric, as you know that bila isochoric volume constant, jadi volume ni awak boleh pindah, samalah volume dia, maksudnya still lagi guna volume 1. Okay, pressure 2 adalah 5.4 lah sebab dia dah cakap dah kan, isochoric to the pressure of 5.4 atm, tukar kepada Pascal. And then temperature kita tak tahu. Okay, temperature tak tahu tapi boleh cari. Okay, macam nak cari, kita ingat isochoric dia ada law juga, iaitu P1 over T1 is equal to P2 over T2. Saya just tulis lah, in case kalau saya nak cari temperature 2, saya boleh guna formula ni. Sebab saya ada P1, T1, kita ada P2, nak cari T2. Boleh guna formula ni. Okay. So, kemudian daripada case yang isochoric tadi, dia kata is allowed to expand isothermal back to its initial pressure. So, pressure initial yang ni kan. Tapi isothermal, maksudnya ada certain volume. Jadi, isothermal adalah T constant. Jadi, based on formula, kita ada P1 V1 is equal to P2 V2 kan? Okey, jadi dekat sini, bila isothermal T constant, jadi bila kita dapat nilai T2, T2 juga adalah sama dengan T2 selepas isothermal tu berlaku. Okay, so kat sini awak boleh carilah V2 berapa based on formula ni. Okay, ataupun kalau tak nak pun boleh cari guna formula satu lagi lah, yang di mana isobaric lah where P is constant. Okay, sebab lepas tu dia kata finally the air is compressed. Bila compress maksudnya dia back to the original position. Compress maksudnya volume dia berkurang. Okay, so daripada proses ni, dia mengalami isobaric di mana P adalah constant. Jadi, ini equation yang boleh relate lah. V1 over T1 is equal to V2 over T2. Kenapa equation ni penting? Sebab you boleh cari maklumat yang nak pada certain point. Okay, so dia jadi balik yang ini. Okay, jadi macam mana kita nak buat? So, dia suruh calculate the temperature and the volume of the gas at the end of the isothermal expansion. So, maksudnya sebenarnya dia nak maklumat dekat isothermal ni, di sini. Berapa nilai volume dia and berapa nilai temperature di sini. Okay, so saya tanda sikit lah. Temperature berapa and volume berapa. Tapi, kalau kita kata tentang isothermal, kat sini pun temperature dia adalah sama. Temperature kat sini pun sama tau. Temperature dekat sini sama dengan temperature dekat sini. Sama. Okay, jadi saya tak boleh nak cari dekat sini sebab volume pun tak ada. Jadi saya guna maklumat dekat sini untuk cari temperature. So dekat sini proses apa? Proses di mana daripada isochoric, daripada initial mengalami isochoric. Jadi dia akan relate dua ni. Okay, so kita boleh kira lah guna formula P1 over T1 is equal to P2 over T2. Bila kita kira, masukkan nilai, kita akan dapatlah T2 sama dengan 909.45 Kelvin. So, temperature kat sini adalah 909.45 Kelvin adalah sama dengan temperature di sini. Because isothermal is a constant temperature.
Okay, kenapa Madam tak letak Pascal dalam sini? Sebab bila kita bahagi, Pascal tu unit dia hilang. Okay, you nak gantikan ATM, you nak gantikan Pascal pun tak ada masalah. You akan dapat jawapan yang sama. Okay, next adalah volume at the gas at the end of the isothermal expand. So, dia nak volume kat sini. Okay, macam mana nak cari volume dekat sini? Disebabkan saya ada temperature initial di sini dan saya ada temperature di sini, maka saya guna formula V1 over T1 is equal to V2 over T2. Dia nak cari volume kan? Okay, kenapa Madam tak guna yang ni? Sebab saya tak ada pressure. Jadi saya tak boleh gunalah. Kan? Saya ada pressure 2 tapi saya tak ada pressure dekat position sini. Tak ada. Jadi saya tak nak. Sebab volume pun saya tak ada. Untuk kat sini volume nak cari, pressure pun tak ada. Macam mana kita nak guna comparison ni? Okay, jadi kita ambil maklumat apa yang ada. Kita ada V1 T1 is equal to V2 T2. Jadi substitutelah nilai V1 yang ni lah semua yang 1 punya. Okay, so samakan dengan V2 yang dekat sini lah. Awak akan dapatlah V2 sama dengan 150 kali 10 negatif 3 meter cube. Okay, next adalah calculate the net work of the thermodynamic cycle. Net work maksudnya work total lah, work net. Okay, so kita boleh kira lah. Kita ada 3 proses, 1, 2 dan 3. So, kita boleh kira dulu work. Yang pertama adalah kosong lah sebab dia adalah isochoric. Okay, volume constant. Alright, so untuk yang kedua adalah isothermal. Isothermal ni work done dia special. Dia formula panjang. Okay, nRT ln V2 over V1. Jadi dekat sini, awak tak boleh main teka je number of mole tu 1. Kamu kena kira. Macam mana nak dapatkan number of mole? Awak ingat tak tadi mula-mula dia ada bagi semua maklumat dekat this point? So, number of mole dekat sini sama je untuk semua case. Jadi, kita boleh kira PV nRT di mana P1 V1 is equal to nRT1. Okay, masuk je semua maklumat daripada initial, daripada yang 1 tadi lah. So, kita akan dapat 3.62 mole. So, number of mole 3.62 times with R 8.31 times dengan temperature. Okay, temperature ni kenapa saya ambil 909.45? Sebab kita kena ambil temperature waktu dekat isothermal lah. Isothermal tadi adalah 909.45. Darab dengan ln. Okay, volume dia adalah daripada final kepada initial lah. V2 over V1. V2 bahagi dengan V1. Kalau pressure, you kena guna pressure 2 bahagi, pressure 1 bahagi pressure 2. Dia terbalikkan volume. So, dapatlah 3 kali 10 kuasa 4 Joule. Okay, how about W3? Work done by process 3. Okay, boleh kira lah P times with change of V. Okay, just kutip lah. P dia 1.8. Kena tukar dalam Pascal sebab awak nak dapatkan dalam Joule. Okay. Lepas tu 50 means that bila dia punya ni adalah daripada, ni adalah initial, ni adalah final. So, final tolak initial. Final tolak initial tau. Jadi, kalau sini initial sebab anak panah tengok ni. Dia adalah compress. Bila compress maksudnya initial you akan besar, final you akan kecil. That's why nanti dapat negatif kat sini. Okay, so bila kita kira tambahkan semua, so you akan dapat 1.2 kali 10 kuasa 4 Joule lah. Ini mungkin ada dapat yang 1.119 ke macam tu lah. Okay, sebab decimal point sahaja, tak ada masalah Okay, next